श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत करुची। ओम सुदर्शनाय विद्महे हेतिराजाय धीमहि तन्नो चक्र प्रचोदयात्। श्रोताबंधु परम ब्रह्म महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ पदारविंदरे आमे समस्ते नतमस्तक। से आम हृदयर अधीश्वर। तेबे चक्रंकु सुदर्शन चक्रंकु तो आमे प्रणाम करू, किंतु आपण मान उद्देश्य रे आज पक्षीराज गरुडंकु ने एक सुंदर आख्यान भाग, एक सुंदर आलेख मु उपस्थापन करुची, जार रचयिता हेउचंती विशिष्ट पुराकल्पवादी आलोचक श्रीजुक्त अलेख पढ़ियारी महोदय। आजिर आलेखर शीर्षक हेउची पक्षीराज गरुड। हिंदू शास्त्र रे पक्षीराज गरुडंकु विष्णुंकर वाहन रूपे सर्वत्र विवेचना करा जाय। सेथिपई तांको मध्य श्री जगन्नाथंकर वाहन बोली ग्रहण करा जायछि। जगतर पालनकर्ता विष्णु ए गरुड वाहन रे समग्र जगत को क्षणिक मध्य परिक्रमा करि पारंती। गरुड मध्य विष्णुंकर परम भक्त, तेणु विष्णु सर्वदा तांको निज निकट रे स्थान देइछंती। प्रत्येक विष्णु मंदिर रे मध्य गरुडंक आद्य पूजा करा जाइथाय। गरुड उपरे विष्णु उपवेशन करी सचराचर ब्रह्मांड परिभ्रमण करुथबा बेले तांको ध्वजरे मध्य गरुड स्थान ग्रहण करिछंती। अर्थात तांकर रथ को गरुड ध्वज बोली कुहा जाइथाय। एठारे प्रश्न उठे, गरुडंकु विष्णु आसन रूपे तले स्थान देइथिला बेले रथ उपरे स्थान देइछंती। यह जेपरी आश्चर्यजनक मने हुए, ठीक सेहीपरि रहस्यजनक मध्य। गरुड़ कौनसी ऐतिहासिक चरित्र वा देवसत्ता नुहंती, से हेउचंती एक पौराणिक चरित्र और आदर्श भक्त। तथापि तांकर कार्यकलाप को नहीं जो किंबदंती बा कथा उपकथा मान रही, तार धार्मिक प्रासंगिकता बेस तात्विकतापूर्ण। पुणी पौराणिक चरित्र मानक सह वर्तमान दृश्यमान जड़ और जीवन को जोड़ी किछि कहानीर परिकल्पना करा जाइछि, जहा अवास्तव मने हेले मध्य बेस तत्वभित्तिक और शिक्षणीय। गरुड़ काहीकि और किपरि विष्णुंकर वाहन हेले से संपर्क रे मध्य पौराणिक आख्यान बहु पुराण शास्त्र रे रहिछि। गरुड़ हेउछंती कश्यप मुनिंकर पुत्र। तांकर मातांक नाम बिनता। कश्यप ऋषिंकर द्वितीय स्त्री गरुडंकर विमाता। कश्यप ऋषिंकर द्वितीय स्त्री कतृंकर संतान माने नाग थिबारु सेमाने षडयंत्र करी बिनतांकु एक बाजी रे हराई देबा फଳରେ शर्त अनुसारे बिनता कतृंकर दासी होई रहिले। एहा मातृभक्त गरुडंकु विशेष दुख देला। मांकु दासत्वरु मुक्ति देबा पई गुहारी कले मध्य नाग माने स्वर्गरु अमृत आनी देले। कर्तृ दासत्वरु मुक्ति लाभ करिवे बोली प्रस्ताव देले। एहा परे गरुड़ स्वर्गपुर को जाई इंद्रंकु युद्धे हराई अमृत आनिले, किंतु निजे अमृत पान न करी नीरव रहिले। तांकर मांकु दासत्व बंधनरु मुक्त करिबा थिला तांकर उद्देश्य। एथिरे विष्णु गरुडंक प्रति प्रसन्न होई तांको वर भिक्षा करिबा पई प्रस्ताव देले। एथिरे खुशी होई बिना अमृत सेवन रे अमर रहिबार वर मागिले। विष्णु एथिरे सम्मति देबारु गरुड़ तांको ध्वजरे स्थान ग्रहण कले। सेथिपई तांको ध्वजर नाम हैला गरुड़ ध्वज। एणु विष्णुंक उपरे गरुडंकर आस्थान हैला। विष्णुंक उपरे अत्यंत खुशी थिबा गरुड़ विष्णुंको वर मागिबा पई चाहिबारु विष्णु तांको वाहन देबा पई वर देले। गरुड़ एथिरे सम्मति प्रकाश करी निजको श्री विष्णुंक श्री चरणाबिंदरे उत्सर्ग कले। सेथिपई विष्णु बा भगवान का नाम गरुड़ वाहन हैला। किंतु जगन्नाथ संस्कृति सह एई गरुडंक दयाभाव किपरि संश्लिष्ट होइछि ताहा अन्य एक कहानीरु प्रतीयमान हुए। स्कंद पुराण रे विष्णुंकु जगन्नाथ रूपे विवेचना करा जाइछि। कहानीटी एहिपरि। श्री जगन्नाथंक मंदिर को देवता माने विभिन्न बेशरे गोपन रे नियमित दर्शन निमंते आसंती। जमराज मध्य प्रतिदिन श्री जगन्नाथ को दर्शन करने को आसी गरुड़ स्तंभ निकट रे दंडायमान हुंती। गोटे दिन जमराज गरुड़ स्तंभ निकटरू जोड़ हस्ତରେ रत्न सिंहासन आड़ को अग्रसर हेउथुबा समय देखिले जे नाट मंदिर एक खोप मध्य एक घर चटिया आश्रय नहीं।
ଯମରାଜଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସେହି ନିରୀହ କ୍ଷୁଦ୍ର ପକ୍ଷୀ ଉପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନିବଦ୍ଧ ହେଲା। ଯମରାଜଙ୍କର ଏହି ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖି ଗରୁଡ଼ ଭାବିଲେ ଯେ ବୋଧହୁଏ ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ପକ୍ଷୀଟିର ଜୀବନ ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲା। ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ମନରେ ଦୟାଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହେବାରୁ ସେ ତାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ସେହି ଘରଚଟିଆର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାକୁ ନେଇ ସୁଦୂର ମାନସରୋବର ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଏକ ବୃକ୍ଷର କୋଟର ମଧ୍ୟରେ ରଖିଦେଇ ଫେରି ଆସିଲେ। ଭାବିଲେ ପକ୍ଷୀଟି ଏକ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା। ଗରୁଡ଼ ଫେରି ନିଜ ଆସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ବେଳକୁ ଯମରାଜ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଯମରାଜ କହିଲେ ଯେ ସେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପାଞ୍ଜିରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଘରଚଟିଆର ମାନସରୋବର ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଏକ ବୃକ୍ଷର କୋଟର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସର୍ପ ଆଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଏହି ଚଟିଆଟି ଏତେ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ଏହା ଶୁଣି ଗରୁଡ଼ ଦୁଃଖିତ ଓ ମର୍ମାହତ ହେଲେ, କାରଣ ଘରଚଟିଆର ରକ୍ଷକ ସାଜିବାକୁ ଯାଇ ସେ ତାର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲେ, ଜୀବ ମାତ୍ରକେ ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ କେହି ଶୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟସ୍ୟ ଚ ତସ୍ମାନ୍ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତେ ନତ୍ୱଂ ଶୋଚିତୁଂ ମହର୍ଷି। ତେଣୁ ତୁମେ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମକୁ କେବଳ ଯମରାଜ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ ତାର ପୋଷାକ ପରିଧାନ ବଦଳାଇବା ଭଳି ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଅମର। ମନୁଷ୍ୟ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣାର ଦିଗ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ତାର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଖଟାଇ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଫଳକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଫଳ ହୁଏ। ଘରଚଟିଆର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼େ, ତାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଗରୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେଲେ। ଏହା ହିଁ ଲୌକିକତା ମଧ୍ୟରେ ଅଲୌକିକତା। ମାନବ ନିଜର କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମସ୍ତ ବିପଦ ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାଏ, ତାହା ଯେ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତି କରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଏହା ସାଧାରଣ ମାନବ ତାର ଲୌକିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଦୌ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଘରଚଟିଆକୁ ଆସନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ମୃତ୍ୟୁର ବାଟ କଢ଼ାଇ ଆଣିଥିଲା। ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁର ବାହକ ହେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ବିପରୀତମୁଖୀ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁର ବାଟ ଫେରାଇ ଆଣିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହୋଇଲେ ମରଇ। ଯେହେତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଏସବୁ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ଲୀଳା। ଯମରାଜ ନିଜ ଅଭିପ୍ରାୟରେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗରୁଡ଼ ଯମରାଜଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗରୁଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଖରୁ ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲେ ଓ ନିଜ ଆସନରେ ଅନ୍ୟାଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପବେଶନ କଲେ। ଗରୁଡ଼ ବସିଛନ୍ତି ଏକ ଲୟରେ, ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ନତଜାନୁ ଓ ଯୋଡ଼ହସ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଭକ୍ତଟିଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭଠାରୁ ତାର ଭକ୍ତି ନିବେଦନ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ସଭକ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରି କହି ଉଠେ, ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, ତୁମେ ଯେପରି ଯୋଡ଼ହସ୍ତ ନତଶିର ହୋଇ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛ, ମୋଠାରେ ସେହି ଶକ୍ତି ସେହି ଭାବ ଉଦ୍ରେକ କରିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି ଶୁଣୁଥିଲେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱଟିଏ ଯେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ କାହିଁକି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ଆଲେଖ୍ୟଟି ଥିଲା ଆମ ସମୟର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲୋଚକ ଶ୍ରୀ ଅଲେଖ ପଢ଼ିଆରୀଙ୍କର। ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼। ଆଜିର ଏହି ଆଲେଖଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।